Bonjour, on va voir aujourd'hui une production écrite sur la violence verbale أو العنف اللفظي. طلبتوها مني أصحاب البكالوريا. راح ندير لكم سلسلة من les productions écrites sur la violence verbale باسكو كاين بزاف أمور نتكلموا فيها. C'est un sujet vaste ومهم جدا. La violence verbale est une forme de violence qui peut causer des dommages psychologiques profonds et souvent invisible. Contrairement à la violence physique qui laisse des marques visibles, la violence verbale peut laisser des cicatrices émotionnelles durables, affectant la confiance en soi, l'estime de soi et le bien-être mental des individus. هنايا عندنا تعريف بسيط تاع la violence verbale. احفظوه كيما راه ولا تقدروا تبدلوا شويه لي فراز مي هذه هي لا ديفينيسيون اون جينيرال. تقولوا بلي كاين لا فيولونس فيزيك وكاين لا فيولونس فيربال. لا فيولونس فيزيك الاس دي تراس، لا فيولونس فيربال لي تراس تاعها ما يبانوش مي بصح راهي بسيكولوجيك. La violence verbale se manifeste à travers des mots blessants, des insultes, des critiques constantes et des menaces qui sont utilisées pour contrôler, dominer ou humilier les autres. Elle peut survenir dans divers contextes, que ce soit à la maison, à l'école, au travail ou dans les relations interpersonnelles. يعني la violence verbale حاجة يعني معروفة ومتداولة وكل واحد يعني تعرض لها. لا فيولونس فيربال موجودة بارتو، يعني تقدر تكون في البيت، ما نتمناوهاش في الأسر طبعا، تقدر تكون في الخارج، في المدرسة، في كل العلاقات الإنسانية. هذه الدوزيام باراغراف. نشوفوا troisième باراغراف نهضروا على لامباكت دو لا فيولونس فيربال، يعني أثر لا فيولونس فيربال. peut être dévastateur يعني مهلك، يعني كارثي. Elle peut entraîner des sentiments d'angoisse, de dépression et en faible estime de soi chez les victimes. Les enfants exposés à la violence verbale à la maison peuvent avoir des problèmes de comportement, des difficultés d'apprentissage et des problèmes relationnels à l'école. Au travail, la violence verbale peut créer un environnement toxique, entraînant un stress chronique, un moral bas et une diminution de la productivité. يعني العنف ما يولدش حاجة إيجابية. العنف توجور يؤدي لحاجة سلبية، كسوسوا في المدرسة ولا في العمل ولا في الشارع ولا في أي مكان كان. Il est crucial de reconnaître et de condamner la violence verbale sous toutes ses formes. Les mots ont un pouvoir immense et peuvent infliger des blessures profondes qui peuvent persister longtemps après que les cicatrices physiques ont guéri. Il est donc essentiel de promouvoir le respect, la gentillesse et la communication constructive dans toutes les interactions humaines. يعني هذه هي لا فيولونس فيربال، لازم نحاربوها ولازم نهضروا عليها. il faut en parler باسكو كي يكون مشكل لازم كي نهضروا عليه راحين نخففوه. وكل واحد تعرض اون فيولونس فيربال لازم يتكلم عليه، لي بروش تاعو والناس اللي يدير فيهم كونفيونس. هي لو سوجي تاع لا فيولونس فيربال ماشي برك زعما اون برودكسيون اكريت تحفظوها وديروها برك، مي هو سي ان فري بروبليم سوسيال. يعني ندير لكم فيديو عليها، ماشي dans le contexte de production écrite, plutôt dans le contexte psychologique وكيفاش تتعاملوا عليها. En conclusion, la violence verbale est une réalité troublante qui affecte de nombreuses personnes à travers le monde. En sensibilisant et en éduquant sur les conséquences de la violence verbale,
en encourageant le respect mutuel et en promouvant des relations saines. Nous pouvons contribuer à créer un monde où chacun est traité avec dignité et compassion. هذه هي la conclusion. إن شاء الله يكون عجبتكم وإلى اللقاء.